Bigyan mo na sila. Ay, kaya. Halika dito. Bigyan mo na sila Ayun na. pala yung purpose, Halika dito. Ma. Bottom mo. Anong bottom mo? Girl. Girl. Oh, ikaw. Girl din ikaw. Oh. Ikaw. Kat. Ako daw, Kat. Sige, video eh. Ikaw. Girl. Girl ka din. Ikaw, ma. Babae, lalaki. Ano ba yung? Lalaki. Oh, ikaw, Kaiser. Ikaw, Kaiser. Boy din. Ikaw, Mark. Ano sa'yo? Bakla. Bayoy. O ikaw, ano sa'yo? Girl. Sa si Chloe. Chloe. Chloe, ano sa'yo? Chloe. Anong mo? Boy o girl? Girl, ikaw. Anong boto mo? Alam pala niya. Okay, ako. Boy din ako. Ako. talaga. Oh, sige na. Doon na kayo dun. Doon na kayo, dali. Doon na kayo. Lihat na tapo na kadali ko. Sige lang, okay lang yan. Gusto mo, suotin mo tong helmet. Oh, picture na, picture. Picture na kayo. Ay, sir, picture. Picture na picture. Suotin mo na. Ano ba ba ho? Sino ba? Ha? Blue. Tubig talaga, blue. Blue din yung tubig. Picture daw muna kayo, picture. Yan, yung team girl. Ikunin mo muna, wag mo ipakita. Doon. Ah? Ano? Team boy o team girl? Hoy! Kayong dalawa magbubunot. Sige. One. Sino? Ay, dalawa sila. Wait lang ah. One. Two. Oh! Wait lang. One. Two. Palo! Three!